Did you know that aircon costs as low as 5 Yan yung gama lang. So, sabi nila 5 pesos na lang daw yung cost ng aircon bawat oras. Pero ano, totoo. Ha? Pero yung totoo, promo lang. Ano, ipapakita mo yung video ng kuryente, mag-aircon ka. Siguro kung computing nila, para maging 5 pesos na lang per hour yung aircon mismo. Yun lang. Yan yung sinasabi kong bill. Kasi may naka-araw, nakaturo. Papakita lang ba para ma-avail yung promo. Kaya ito, yung video na nasasabi, an aircon per hour. Ano yan? 5 pesos. Ano yan? Promo lang yan ng ano. Promo. Promo lang yan. Sama yung Panasonic. Yan yung aircon nila. Yan yung mga aircon. Yan yung mga aircon nila. Yun lang. May ganun, bye-bye.